Ayan na. Lakas. O, sino nanalo? Wala ba? Nasali sila? Okay. Nagkara sila. Allah. Darati. Allah. Baba. Allah. Sira. Hey. Yan ang pinakabuntot mga kakida, no? So, andyan po si Ronald Oranza na naglaro dyan. So, tingnan natin, nasa first group po si Ronald Oranza. Tingnan natin, dito po yan sa dito po yan sa laro sa Tansa, Cavite. Okay mga kakida. Okay, so ito po yung first group. Ronald Oranza nandito, Jomar Kamingaw. Yan, si Kangayaw, si EG Asur. So tingnan natin dito sa second group, medyo malayo-layo na to. Ash Kamingaw, ito mga parking dito no. So ito may ilan. So ito po yung third group, nandito po yung mga Go for Gold sa ilang Navy. Andre Domingo nandito. So andito si third group. So bali tatlong grupo nandito no. First group, ito yung second group. Ayan po yung third group. So balik natin sa pagbalik. 20 minutes. Ano ba? First group? Second group o third group na pala to. Okay, ito buntot mga kakida. So first group composed of tika. First group, so 9 riders. Ayan na, nandito po si Ronald Oranza, Kangayaw, Ronald Oranza, Robin Banyados, Jomar Kamingaw, EG Asur.
Second group. Yan. Po yung pinakalikod. Iyan si Tabliso. Tsaka si Lago. Pinakabungkot. Ronald Oranza nasa trangko. Maikling short period lang pero kaya mong paluin ang ganong pagkano. Lalay ka nga lang. Mangga ka. Ang hangin para bang madadala ka ba? Sumalit. Sumalubo ka. Second group. Yan, Oranza gumalaw. Last. Yan na, medyo gumalaw na si Ronald Oranza. So, gumagalaw na si Ronald Oranza. Ayun ang ano ko doon. Last 3 lap. Last 3 lap. Last 3 lap. Last 3 lap. Bumalik si ano yan, nagkatamara na rin yan. Ano, tinamad na. Sila Andre to. Tinamad na. Oh, sila Tino, tinamad na. Load up. Load up. Na, bating-ting na. Soransa. Layo na Rimate. Rimate. Ano Saras? Naglalagap lang. Eto na. Ah, grabe. Alisin mo muna dyan. Oranza. Ronald Oranza. 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 1, 2, 3. Ayaw kato, Ruben third. Third lang ka for God. Si Oranza, ang layo ng... Third lang ka for God. Si Oranza, ang layo ng... For our MTV fifth men. place po, Justin Edwagin. MTV men. MTV men open, no pro. Calling for Justin Edwagin po. Oh, picture. Ba? Picture po. Ay, picture? Sige na nga. Gonzalo. Picture? For our second place, Anselmo Lasatin. Yun. Sige na nga. Ayun, okay na yan. Wens Desabel po. Palangbangan naman po. For a
additional trophy po, meron pong trophy galing kay Boss Hammer po. Galing, Boss Hammer. Galing ang trophy mo. Panalo. Okay. Okay na Oh, po. akyat. Uy, akyat. Podium, akyat. Yun oh. RB Men. RB Men, Joel 30-59. Dunya. Calling for Joel Dunya po. Dueñas. 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 Joel Dueñas po pala to. Dueñas. For our fourth place po, Art Lawrence Garledo. Calling for Art Lawrence Garledo. Go. Anong picture na to? Hindi, ipatayo Ay, dito, dito. Bravo. Ah, bravo? Bravado. 30. Yun na yun. Wala. 30 di ba? For our third place, Richard Bailon. Picture to doon. Oh. What? Mamaya na, wala pa. 40. Gusto ko picturean si Kalya eh. Oh, ikaw ba si Kalya? Ay, hindi pa siya. Oh, di ba? Hindi si Kalya. Si Roderick yan. Roderick pa. Kulit eh. Kulit eh. For our second place, Jeff Manton. Tama ba, tulog-tulog ka eh. Kami na, Jeff. Jeff. Jake Manton na to eh. Jude Monton. Yan. Jeff, dito, Jeff. Tumawag pa. Yun. And for our champion, Alvin Penosa po. Palakpakan naman po. Wala bang 30. Bote na eh. Ay, another trophy po galing kay Boss Hammer. Taas, taas, taas. Ayan, yan. Open without pro RB. Sinasabi ko sa'yo eh. Calling for Joshua Tegular po. RB Men, open without pro. Ako na. Never mind. Mamaya pag ako na. Sige, abot mo lang sa akin yan. Po. Para po sa ating third place, Matt Andre Gonzalo. Calling for Matt Andre Gonzalo po. Hindi yan, hindi siya. Ito.
piso. Palakpak naman dyan. Bakit yan? Dami na banti mo. Ba't ako na naman? Ako na naman ang suspect. Akyat! Ayan. 40 to 49. Meron pa, di pa tapos yan. May open pa nga eh. Open pa dahil. Picture daw? For fourth place, Romeo Camingaw. Baliktad pre, baliktad yung pangalan. Asa ba yung kay Joel na trope? Yan yung binabayaran dyan. Binaliktad mo. Third place po, Richard Bailon. Third ka na naman. Galing po. Dalawang third na yan. Tapos na yan, tapos na yan. Diyan ka ba? Dito sa sige na. akin. Hi! Ready na to? Tapos na. Bakit ka na ron? Support. For second place, Roderick Calya po. Yun o. Yun naman. Ano ba yan? Ano ba yan? Dito. Uy, mukha mo. Ulit-ulit yung yun ah. Yun. Oh, tungtong na, tungtong. For our champion, Alvin Benosa. Wow. Palakpakan naman! Yun na naman. Bakit ka na? Ayan, sige, uno. Na. Plus, Lermar. Tapos na. Parang plus. Ay, ulit din. Wow. Tapos na, Dwayne. Muli, nagpapasalamat po kami sa mga sponsor ni Mayor Yuri A. Pacumio, Vice Mayor SM Matro, ni Councilor Sandy De Beratago, sa sangkot sa Sangguniang Bayan ng Dansa, ni Miss Felicitas Ong of Andalan, ni Kapitana Trisha Lubigan o Barangay Pulawi. Fifth place po, Adrian Dominguez. Mundo. Diren manok po yan. Yan yung nasa likod mo, mga yan. Sabi ko ni Robin Bañados, For the fourth place, at least, napaatras na si Rolando. Si Robin, sabi ko parang kailan ka lang bike check ah. Hindi na ako pa naman. Naglalaro sa Babitag dati yan, bata ni George, bike check. Kanina, pag angat ko, taranta siya na lang, siya lang nagabulso eh. Sinisting ko lang yun, dinap ko lang. Oo nga eh. Kung sino talaga may sumahabol sa akin. Eh, alam ko na. for our third place, Robin Banyabag. Going for Robin Banyabag po. Bañados? Oh. Siyempre, third. Uwi na.
Mupor gold yan, Mupor gold. Robin Banyados. Banyados. Robin Banyados. Banyados siya, Banyados. Ah. Yung Bundok Peninsula, 1075. Wala ako kami. Sabay ng ordaneta. Ordaneta, T7 pwede. Ganito lang. Kailan yung sinabi ni Japit sa akin? Kuya, Dapat And for our second place, Dave di, ano sa congressman. Kamayaw. Sikapin ko makausap ko yun dahil nantay ko dun eh. Kausap ko si Kong para next year. Kasi wala, hindi. Dapat malalalaro kasi yung kunti lang. Dapat daw ang minute niya move. Oh, di ba nga, first time sila magbitaw. Kaya, makipag one-on-one ako ni Kong. Sabi ko, Kong, next time, konsulta kayo sa akin. Para malaman sa community na may katapat ba to. Pag may katapat, atras tayo. Atras tayo. Okay na, ayan. Sige pa. Grabe ang listo. Listo ta. Saan kami? Ayan, Ronald. Yung dun sa bahay. Ronald Oranza. Hindi, para ikaw. Ronald Oranza. Malakot naman po. Oo, sige. And additional trophy po. Ikaw muna, hintayin mo na ako.